we had called at least 700 people for the Gram Sabha to discuss the issue of Banwal Lake. आम्ही आयकला ते भशेन 11 तारखेर बोर्ड मिटींग पळय आसा, वेटलँड अथॉरिटीचे बोर्ड मिटींग शेड्यूल केलेले आसा आनी आमी रेप्रेजेंटेशन तर केलांच. डॉमिनिकान आनी आदित्यान आनी एल्सान सगळीं बरोबर रावन आनी थोडे विलेजेस पासून थिंगासर गेले आनी ट्राय टू कन्विन्स दी नोडल ऑफिसर ऑफ वेटलँड सर प्रदीप सरमुकादम. आमकां कळोन येयलां की देर आर सम सर्टन इश्यूज वीच हॅव टू बी डिस्कस करूंक जाय. आनी एल्सा इज ऑल्सो वन ऑफ द बोर्ड मेंबर ऑफ द वेटलँड अथॉरिटी. तो आमकां खात्री आसा की लोक ते पळय चेअरमॅन आनी दी कमिटी वील लूक इन टू द मॅटर अँड अंडरस्टँड आवर ग्रीवियन्स. Banwal Lake needs not a 50-meter buffer zone but a much wider area, and the zone of influence that we were harping on right from earlier stages आम्ही ते घातलेले आसा, माझे रेप्रेजेंटेशन पासून आसा. पण जालें कितें आतां ते लोक म्हणटा कितें जेन्ना पळय ती वेटलँड डिक्लेअर जाले पळय तेन्ना तुमी ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. पूण आमचें कितें आसलेलें, आमकां हायकोर्टान एक डिरेक्शन दिलेलें 200 मिटर्स बफर झोन. सो आमी भावार्थान ते हायकोर्टाचे भावार्थान आमी ते हें करूंक नासलेलें. आमी ओके आसलेले बिकॉज आमकां म्हणलें प्रोटेक्शन तर मेळलेंच आमकां हायकोर्टाचें. पूण अनफॉर्च्युनेटली थिंग्स डी नॉट वर्क आउट दॅट वे अँड एपिलान गेले आनी ती केस डिस्पोज जाली. पूण आतां आमकां कळोन येयलां थ्रू सम व्हेरी रिलायबल सोर्स that there has been a very strong objection to 50 meters and that it should run to more than 200 meters through reliable sources. आमकां कळोन येयला. सो आमी मागता हे पयचे वेटलँड अथॉरिटी पळय मिटींग पळय आसतली तांणी हें बसून बरे भशेन अंडरस्टँड करचें आनी इमिजिएटली तो झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स हो वाडोवन दिवचो. वाडोवन तो दिना जाल्यार आमचे जे पळय एज्युटेशन पळय आसा ते रस्त्यार देंवतले. आमी सगळे लोक भायर सरतले आनी वी वील ब्रिंग स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन टू एनीबडी हू इज टेकिंग कंस्ट्रक्शन लायसन्स टू बिल्ड विदीन द झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स.